Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa karamatihi wa barakatihi wa ma'arifihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Monyanatu Talibin halaman 250 petok. Bismillahirrahmanirrahim. Warok atas tikharatin ban sunataki boleh salat 2 rakaat istikharah di sebagian dari salat sunnah. Nika salat sunnah istikharah 2 rakaat. Salat istikharah ini kan nyon kebagusan ke Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu, misalnya mang-mang ngone lakonin bagus panten, dan ini dianjurkan di dalam syariat agama Islam pas alakoh salat sunnah istikharah 2 rakaat. Anyon belian lakoni kenyaman panten apa kalna misalnya nyaman pun apa punten, ya toren mas salat sunnah 2 rakaat nyaman salat istikharah. Istikharah ini kata labul khair maknanya anyon kebagusan ke Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga kini kepon cet Gusti Kanjeng Nabi lambe ini kepon ada bumun bede perkara kelakuan misalnya taone ngaki pada bagus napa punten nika pakon sareng Gusti Kanjeng Nabi ngelakoni salat sunnah 2 rakaat ki kentoh salat istikharah. Rakaat pertama mau suratul Fatihah sareng Al-Kafirun, rakaat kaping 2 mau suratul Fatihah sareng surat Ikhlas pas adu sakento. Kini kemun nganggu ya salat istikharah ibadeki ya umpama tak sempat salat sunnah istikharah anyon pelian kebagusan ke Allah Subhanahu wa taala bisa nganggu doa nah senikah Allahumma khirli wakhtarli. Allahumma khirli wakhtarli umpama tak sempat istikharah anyon pelian bagus ke Allah bakal misalnya nyaman wonten kuwi doa nika mon Allahumma khirli wakhtarli tedung mah nyari lamat kan senika berat kan dateng lamat apa sih nyaman wonten kan umpama tak sempat salat ki mun sempat salat sunnah tafadhol ya toren. Orang ini kemun pun ngelakalen istikharah salat sunnah istikharah biasanya nih kata idlib ben Allah pasti paringin petotu untuk ngelakonin kaimah paling bagus di antara 2 pilihan. Wa ihramin polehi salat sunnah masuk ke kismil awal. Wa ihramin ben boleh salat sunnah 2 rakaat baca jelas sama nana. Wa ihramin ben boleh salat sunnah 2 rakaat sebelunah apake ihram nih. Jadi mun jelas nikah isang kunin nikah salat sunnah 2 rakaat nikah setelah make ihram padahal nikah sebelumnya. Di sebelum apa ke ihram kedua dianjurkan salat sunnah 2 rakaat kaangkui orang si haji ya atau orang si umrah. Sebelum wa yakunani qablahu jadi sebelumnya. Jadi mun maknain wa ihramin ben salat sunnah 2 rakaat sebelunah apake ihram ini kata les jelas sunat. Wa tawafin ben boleh salat sunnah 2 rakaat samarenah atawaf. Wa tawafin ben salat sunnah 2 rakaat samarenah atawaf. Benih sebelum atawaf samarenah atawaf nika pas isunataki salat sunnah 2 rakaat. Wa wudu'in ben boleh salat sunnah 2 rakaat samarin wudu. Wa wudu'in ben salat sunnah 2 rakaat samarin wudu. Benih sebelum wudu tapi samarin wudu. Setiap betal wudu wudu. Mari wudu disunnahkan dianjurkan untuk melakukan salat sunnah 2 rakaat. Jan orang di saan salat sunat syukril wudu kan wah. Tapi biasanya nika rakun segala antar ke masjid guru siapa yang syukril wudu biasa. Antar ke Jumatan ke masjid buru pon. Sini
Saungguna setiap abad nih kemarin ngelakonin wudhu, mereka ngelak wudhu dianjurkan asolat sunnah 2 rakaat. Raja manfaat taben faidah asolat sunnah 2 rakaat samarin awudhu nikah. Kanjeng Nabi ini keadabu. Dabuna kanjeng Nabi dakhalul jannah faraitu bilalan fiha. Engkau masuk ke surga, depak ke surga engkau ngetahuin sahabat Bilal bin Abi Rabah. Mereka ini kanjeng Nabi dak ke Bilal bima sabak tani ilal jannah. Mak bedebeken Bilal arapa ben maju geluin engkau, maju ngadain engkau ke surga ya. Dabuna Rasulullah ning surga periksane. Bilal ada bu la a'rifu syai'an illa anni la uhdithu wudu'an illa usolli akibahu rakaatain. Tuh tak ngaonenge abdin Gusti. Abdina setiap mare awudu kun alako salat sunnah 2 rakaat mololoe. Nah ini kanjeng Nabi ngabaraki pangkat Bilal longgun. Aja mon orang mare ngalak wudu pas salat sunnah 2 rakaat ya ngati ya ngak Bilal ya. Bisa ajung gelui neng kok ning swarga. Dari rajena genjerna ben fadilana salat sunnah 2 rakaat samarena awudu. Ereng lakonin setiap mereka ngelak wudu, mau di rumah, di masjid, di musola, dimanapun lakonin. Pon oleh watata adda asal makna watata adda nikah jadi ketekan asal makna ini, tapi saya maksud nengikanto makna tahsulu hasil watata adda ben hasil mata ngangkui mana asal lagi pon ilmu balaga ngani kapon jarul maknon masa ngangkui makna asal mololoh tak tuli faham mun ngangkui mana asal ngangkui ilmu balaga bisa ngangkui makna yang mudah difahami. Jadi watata adda ini apa semakna tahsulu watata adda ben dadi hasil ya sini kah rokata ini asal lagi idofat dibuang nona rakaat tahiyyati apa salat 2 rakaat tahiyatul masjid karena ngurmat masjid. Tak loncat punten. Wa ma ban boleh bareng ba'daha sesamarin ya tahiyyah wa ma ban boleh bareng ba'daha sesamarin ya at-tahiyyah tahiyatul masjid hasil bi rakaataini kalaban 2 rakaat bi rakaataini kalaban 2 rakaat fakfarah atau lebih banyak dari 2 min fardhinnya tanda dari salat fardhu aw naflin akhar atau salat sunnah sibenian wa lam yanwi sanajan ta niat ya orang hadaka at-tahiyyah wa ma ba'daha ma'ahu sarta ya fardhin aw naflin akhar ma'ahu sarta ya fardhin aw naflin akhar. Salat sunnah tahiyatul masjid ini termasuk dianjurkan juga. Setiap masuk ke masjid abe dianjurkan untuk melaksanakan salat ngurmat masjid, salat sunnah tahiyatul masjid. Lah salat sunnah tahiyatul masjid ini bisa hasil kalaben 2 rakaat salat sunnah pun apa bae pon 2 rakaat ngiring atau salat fardu entar ke masjid misalnya tak secara khusus aniat usolli sunnata tahiyatil masjid misalnya tak ngakui nikah tapi salat fardu subuh kan 2 rakaat Nabi subuh entar ke masjid langsung salat subuh berhasil juga salat tahiyatul masjid ke arwah pon atau ngakui salat sunnah qobliyah subuh ngiring ngakui salat fardu atau salat sunnah selain tahiyatul masjid nikah hasil senika walaupun tak niat tahiyatul masjid ayas kutuh tegese keker pala buha pon apa esok prenah atau epakonah ya at-tahiyyat bidzalika kalaban ka arwah bidzalika kalaban ka arwah fardin aw naflin akhar bidzalika kalaban ka arwa fardin aw naflin akhar ditipon tak manabiya salat sunnah tahiyatul masjid pole mon pon abe oke ke masjid salat fardu lakadu salat fardu atau salat sunnah silain qobliyah atau salat sunnah mutlak tahiyatul masjid ikut berhasil amma husulu thawabiha anapun tining hasil ganjarna ya tahiyat fal wajhu ponikah maka tining wajah sesahih fal wajhu poneka maka tining wajah sesahih berisi atau les fal aujahu monoto les fal aujahu maka tining kaul selebih kokoh selebih muktamad seni kemana monoto les fal wajhu ai fal wajhu sahih ini kah
fal wajhu poneka maka tining wajah si sahih tawakkufuhu poneka kendegah ya husulu thawabiha ala niyati ing atase niat. Amun masalah ganjarna tahiyatul masjid dia ngantos niat, artinya mun kita niat salat tahiyatul masjid tak pas secara total dimiliki ganjarna tahiyatul masjid. Li khabari innamal a'malu binniyat, karena beda hadis innamal a'mal binniyat. Oleh baca li khabarin karena beda hadis. Napa hadis innamal a'malu nyatana. Hadis innamal a'mal. Jadi oleh langsung idhofat li khabari innamal a'malu binniyat. Otawa li khabarin ngade nika innamal a'mal pas dadi badal kul min kul atau badal syai' min asy' di lafal khabar ngereng kesokan. Karena beda hadis innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu pastena tining esana banyak-banyak amal ibadah. Innamal a'malu pastena tining esana banyak-banyak amal ibadah. Binniyati ponika kelawan banyak-banyak niat. Karena amal ibadah ini bisa sah lantaran beda niat. Mun subung niat tak hasil kan senika. Dan saya gini kah kama akan bareng keterangan kalau ada buhu dekam majam on sapa ulama banyak. Kama akan dabareng kolej ada buhu dekam majam on sopa ulama banyak mutaakhirun si akhir kapi wa tamat ben ngokowaki huda kama qala hu jam'un syekhona pasira guru kaulah yakni Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mun tak niat salat sunnah tahiyatul masjid tak berhasil pahala tahiyatul masjid secara total. Tapi mana bi norok debu ada salat fardhu 2 rakaat atau salat sunnah selain salat tahiyatul masjid berhasil kan sini kan ya. Lakin zahiru kalamil ashabi oleh baca lakin nak bayi huruf istidrak oleh lakin zahiru kalamil ashabi tetapi natining sini kamu lakin mau baca lakin na zahir tadi isi melakin nafas. Lakin zahiru kalamil ashabi tatabi natining zahirah dawunah banyak-banyak kanjana Imam Syafi'i husulu thawabiha boneka hasil ganjarna ya tahiyatul masjid wa ilam yanwi sanajan ta niat orang hada gaya tahiyat ma'ahu serta ya fardin akhor. Mitorot sebagian selain dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami hasil ya makita niat sholat sunnah tahiyatul masjid tapi sholat fardu 2 rakaat atau sholat sunnah lain dari lain sholat tahiyatul masjid hasil ya jangan selain Ibnu Hajar dan selain Ibnu Hajar. Pendapat saya gini saya ada buah hasil gini kan nika pendapat kanjana Ibnu Hajar teman satu angkatan dapat ke-9 asmaipun Al Imam Khatib Asy-Syirbini. Imam Khatib Asy-Syirbini kentos di kitab Mughni'l Muhtad fi Syarhil Minhaj 4 jilid sarana Minhajut Thalibin li Nawawi Syriah abad ke-6. Terus si ada bu nomor 2 si ada bu Jamaluddin Romli kanjana Ibnu Hajar Al-Haytami ya sendi kitab Nihayatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj daripada nyarain Minhaj. Ibnu Hajar yang juga nyarain Minhaj Tuhfatul Muhtad fi Syarhil Minhaj. Imam Khatib Asy-Syirbini Mughni'l Muhtad fi Syarhil Minhaj. Imam Romli Nihayatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj. Senika pas boleh saya ada bujuk hasil walaupun tak niat sholat tahiyatul masjid kento Imam Az-Zayyadi Imam Al-Bajuri karuah benyaki ya saya ada budi ngereng kesokan panjenengan ngereng ke sekadim mapot kan saya kento wa huwa bantining ya husulu thawabiha muqtadha kalamil majmu'ih paneka seekar faqih dawuh kitab Al-Majmu' lin Nawawi fi Syarhil Muhaddab. Jadi pendapat Imam Khatib Asy-Syirbini, pendapat Jamaluddin Romli, Az-Zayyadi, Al-Baijuri dan sepetorota nika ngereng ke bunah Imam Nawawi nang kitab Al-Majmu' fi Syarhil Muhaddab. Wa yaqra'un maca ya wong nadban hale sunnah fi ula nadban kalaban sunnah ngereng kesokan ke bayi halengki ke bayi mafal mutlak ngereng. Wa yaqra'un maus ya wong nadban hale sunnah utawa kalaban sunnah fi ula rakaatayil wudu'i dalem rakaat awal rakaat 2an wudu ba'dal fatihati samarena suratil fatihah maus walau annahum idzalamu anfusahum dak ayat
walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ngani kejaran namun salat sunnah wudu nenge rakaat pertama sama arena suratul Fatihah maus ayat walau annahum idzalamu anfusahum ila rahima sampai lafal rahiman. Wa tsaniyati bad dalam rakaat si kaping 2 maus wa may ya'mal su'an dak ka ayat wa may ya'mal su'an dak putih wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Senikan yang dalam ya'nadu talibin bad ila rahiman sampai lafal rahiman. Ingat ini kamu praktek lagi salat sunnah wudu titik. Wa minhu ban punika setengah dari al-qismil awal salat sunnah bagian pertama salatul awwabin tining salat awwabin. Salat awwabin nika salat orang sebanyak abelina dek Allah. Salatul awwabin salat orang sebanyak abelina dek Allah. Awwabin ini kan sigat mubalaghah makna banyak atau banget. Salatul awwabin salat orang sebanyak abelina dek Allah. Salat orang siatobat dek Allah. Sunnah gian nikah. Wa hiya bantini ya salatul awwabin 20 rakaatan panika 20 rakaatan ara-ara rakaat bainal maghribi antara salat maghrib wal isya'i ban salat isya. Salat awwabin paling banyak 20 rakaat elakonin sama rina salat maghrib sebelum isya. Jadi la'lana salat maghrib ban isya salat awwabin ben nika si paling utama mon mari maghrib mari salat maghrib mari wiridan nika si paling utama salat cepon. Salat si paling utama kini kah salat awwabin mari salat sunnah ba'diyah gurua. Mon bawalana iantara salat maghrib dan isya nikah bisa milih kaula panjenengan saja bisa maos Quran, bisa zikir, maos tasbih tahlil dan sekitarot bisa mengorok kan senikah morok kitab atau morok Al-Quran. Tapi saya lebih afdol manabi samarin salat maghrib sebelum isya nikah salat sunnah. Salat sunnah apa? Salat awwabin. Apa mau utama kenjerna ya rajin nah lampan lagi sepo Ki Abdul Hamid bin Iqbal Penyuanyar nikah tak pernah meninggalkan beliau samarin salat maghrib salat awwabin 6 rakaat tapi kan sepo nih kasih lakonin. Karena beda pun kanjeng Nabi orang yang sholat sunnah 6 rakaat sama arena maghrib sebelum isya arti epon kento sholat awwabin maka genjerna setara dengan ibadah 12 tahun. Bejeng sunnah 2 rakaat sama arena maghrib sebelum isya ropan sholat awwabin nika genjerna kautamaan setara sarang ibadah 12 tahun senika. Mun apa jeng 20 rakaat bangun lagi Roma ya Allah pas ning swarga artinya masuk swarga kan sih kan nah ki 6 rakaat bae ngiring lampan ke sepo Penyuanyar kan dua gengki kan dua karena salatul lail ini kan makna mana salat teng malam misal 4 rakaat atau 6 rakaat lakoni kan dua le 2 rakaat lok salam 2 rakaat lok salam sekan itu ben siang tapi mon siang nih kah oleh 4 rakaat salat sunnah langsung 1 salam gengeng mon polan pada oleh mau siang mau malam 2 rakaat oleh 4 rakaat oleh senikah geng lebih utama mana bi malam nih kan dua mon siang gengeng ya ipon 4 rakaat akan tak sholat tasbih pah langsung 1 salam kenging mari dah beda jelas nah. Tapi untuk sholat awwabin ini kah karena malam waktu nah kedua hurwiyat bani ceritaki ya sholat awwabin sitan hale 6 warbaan ben hale 4 warakatain ben hale 2 rakaat berdasar ada 6 rakaat 4 rakaat 2 rakaat si paling banyak 20 rakaat menabi lampan ke sepuh Penyuanyar 6 rakaat dengan kitab terjuman karo wahuma bentining kedua narokata ini al-aqallu pada keselebih sukone al-aqallu pada keselebih sukone ikipun minimal 2 rakaat naseneka wa tata'adda bantati hasil ya salat awwabin
wa tata'adda bantuti hasil ya salat awabin bi fawaitah kalaben banyak-banyak salat sepot wa ghairiha ben lain ya fawaid. Nah, nyaman nih kah salat awabin ini kata harus kudu salat sunnah awabin suli sunnat awabin rakaat ini lillahi ta'ala 6 rakaat misalnya umpama niat salat awabin tapi salat sunnah lain dia atau hajat atau apa pun sampai hitungan 6 rakaat misalnya dari mah hasil juga nawabin gak ruah nyaman nih nyaman khilafan halai berbeda li syekhina seh eka andi guru kaulah Ibnu Hajar Al-Haytami menjadi Ibnu Hajar tentak berhasil senika tapi muncan sing ngarang Babul Mu'in nikah berhasil wal aula benting selebih utama wal aula benting selebih utama fi'luha boneka ngalakonin salat awabin ba'dal farawi semarin rampong min adgaril maghribi dari banyak-banyak zikir salat maghrib. Jadi salat maghrib awirid adzikir mari dikeran wiridan sampurna pun mare nika pas salat sunnah awabin nika sing paling utama karena manabi ahlu sunnah wal jamaah nama wala NU ingki kancet bet dzikir wiridan mari salat nika bet banyak hadis menurut ini nggak ya toren maus kitab alat karlin nawawi atau kitab-kitab selebih raja maklai tak isanggunin wah Kanjeng Nabi Maria sholat tak wirid tak zikir nih salah nih kan anu kelompok sebelah kan ini kan wa sholatu tasbihi ben boleh sholat tasbih sunnah ya sholat tasbih nih kan sholat tasbih nih kan sholat sunnah sih cek penting nganggut sholat tasbih mun bisa ben malam namun ala kau sholat tasbih ben hari ben malam ya toren tak bisa ben malam seminggu malam Jumat tak bisa seminggu ben bulan tak bisa sebulan setahun tak bisa setahun seumur hidup abak kutu alako walaupun yang sekalian di nggak ini kada bunda Kanjeng Nabi Muhammad dek kemajadiin si asmai pon Sayyiduna Abbas bin Abdul Muttalib gula aring paring agak panjenengan paman aring paring agak panjenengan mun panjenengan neka alako kenapa sih paring akin gula panjenengan nikah maka tulisan panjenengan ini bakal diampunin si awal, si akhir, si konah, si anyar, lopot, sengaja, padeng, tak padeng, sepura kabeh Allah. Ini kada pun Kanjeng Nabi dak kemajadiin Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Napa saya turaki Kanjeng Nabi dak kepamanan nikah? Ropana salat tasbih. Praktek salat tasbih marina. Wa hiya bantineng ya salatut tasbih arba'a rakaatin panikam pa benya rakaat. Jadi 4 rakaat. Bitaslimatin kalaben setong kalaben aulok salam sekalian ki. Bitaslimatin kalaben aulok salam sekalian. Oleh 4 rakaat elakon nateng malam bi panjenengan utawa neng siang satu salam kenging. Ben satu salam nika oleh 2 tasyahud. Beda tasyahud awal lah misalnya agak dia sholat 4 rakaat dengan sholat fardu oleh tak usah tasyahud awal langsung tahiyat akhir kenging ini kita punya Ghazali dengan kitab Ihya Ulumuddin kadir nikah jadi mau nilakonin satu salam oleh satu salam tak menabi tasyahud awal oleh 2 tasyahud beda tasyahud awal lagi kenging ya toren au taslimataini otawa kalaben 2 salam jadi oleh 2 salaman kan 2 di mana bi malam 2 pon salat tasbih ka 2 rakaat lok salam mana bi siang 4 tak pon apa punten langsung alok salam nyaman kan wa hadithuha bantining hadis apa nih kah salat tasbih wa hadithuha bantining hadis salat tasbih hasanun panika hadis hasan likathrati turukihi karena banyak jelenah ya hadis riwayat tersebut maksud likathrati turukihi karena banyak jelenah yakni riwayatah ya hadis wa fiha ban boneka dalam salat tasbih rawabun tining ganjaran la yatanaha setak katok setak engkeun la yatanaha setak katok iya thawab kuncurna cek bunyan subung engkeun cek pot wa min thamma ben saking kak disak kenengan wa hadithuha hasanun
Qala adabu ba'dul muhaqqiqin pasira setengah ulama seh muhakkik si anya ta akikapi deka ilmuna ba'dul muhaqqiqin pasira setengah ulama si anya ta akikapi deka ilmuna caipon si adabu kento Imam As-Subuki Tajuddin As-Subuki adabu la yusma'u bi azimi fadliha deka lafal la yusma'u bi azimi fadliha mana bioleh ngaji dan gula lafal la yusma'u ni kayak baca mabni majhul la yusma'u sini la yusma'u ta keding bi azimi fadliha pon apa kala ben rajenah kautamaanna salat tasbih dadi lafal bi azimi fadliha nika pas dadi naibul fa'il dari lafal la yusma'u mun baca la yusma'u nika salat tasbih ini kecil penting, keng kau taman tak pernah ibarat ngaji, nah sini ke saya maksud. Tapi lafal la yusma'u nika mun pamangkitan gula kenging bayi fi'il mudhari' si mabni fa'il. Baca dak remah la yusma'u. La yusma'u tak ngiding bi azimi fadliha kalaban rajanah kautamaan ya salat tasbih fa'il beribu didiki. Wa yatruku keng lafal yatruku ni kapas atap dek ka lafal yasma'u pas atap dek ka lafal yasma'u dek remah mau natap ka lafal yasma'u nyimpan makna la ay wala yatruku ben tak tinggal dek gaya salat tasbih tak ngidingaki tak oning dek ka rajana kautamakna salat tasbih ben tak pernah tinggal dek ka salat tasbih illa mutahawinun angin sopo nah ini kapas fa'ilah illa mutahawinun angin sopo orang se tengen tengaki bidini kalawan agama masih nyamanan sini kemun pemangkin aku lah jadi mun orang tengen tengakin ke agama ini kan benih tak oning kan oning pon ngiding kabar wan cek mun salat tasbih itu penting fadilahnya sangat luar biasa karena enteng kita alak kok kan senika tabah orang nika oning kia kafadilana salat tasbih keng karena enteng ya tak alak kok kia titi wayat rukuh mun pamangkina dan gula iya tapaki dek kalafal la yusma'u gengeng kingiring kesokan mon baca la yusma'u gula len ngaji tapi masih pikir dan gula nyamanan la yusma'u ya truku nikah pas iya tafaki dek kalafal la yusma'u nikah nyimpen makna la oleh fi'il ya tafaki dek fi'il oleh dari mata lillah dalil berada dengan alfiya nang bab ataf ka arwah wa hadfa matbu'in badahu nastabih wa atfu kal fi'lah alal fi'li yasih iku jan nang alfiya fi'il ya tapaki ke fi'il yasih kenging kan senika jadi gula kata pagi lafal yatruku dek lafal yasma'u sahih menurut alfiya oleh tak nyala lagi nih solen ngaji nih ngiring kesokan kan sini jadi sini kamu nahwu bisa asilat kan sini wayakulu ban ngocak ya wong wayakulu ban ngocak ya wong fi adabu wayakulu ban ngocak ya wong yakni maus nih kasih maksud fi kulli rakaatin ada 5 saben-saben setong rakaat minha setengah dari ya arba'i rakaatin nih kah doang ya si paling tepat minha setengah dari ya arba'i rakaatin kan serakaat nih kesebagian dari sempak karuan maus khomsatan dek kalema wasaba'ina ban bitong bolo berarti bitong bolo lema ini kajaran apun kaifiyah salat tasbih nih kan maus subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar dek kalafal atau kalimah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar jadi maus tasbih salat tasbih nikah per rakaat pitong puluh lema senikah pitong puluh lema setiap rakaat mon rakaat senapa pitong lema kalempa 300 ki ya 300 mau subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar umpama ditambahin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim darmah fahuwa hasanun debun Imam Ghazali hasan bagus hasan ini kan sebagian dari istilah sunnah berarti sunnah mau ditambahin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim senikah pada namun salat Idul Fitri kan mas tasbih ya takbir petok ben lemak gua
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tambahin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim ngiring Imam Ghazali dan didukung oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Nyamanan norok disampurna kuwi. Subhanallahi kalaban maha suci teman Allah walhamdu bantini sedaya jana puji lillahi paneka eka agungan Allah la ilaha sobung pangeran saya sembah kalaban hak e dalam badanah illallahu angin nyata na Allah wallahu bantini Allah akbaru paneka se agung akbaru paneka se agung khamsata asyarah nyatana nika ditibadal dari khamsatan wa isyrina gini kah khamsata asyaranya tanah 15 khamsata asyaranya tanah 15 tasbih ba'dal qiraati hale sama rena maus suratul Fatihah ba'dal qiraati hale sama rena maus suratul Fatihah. Jadi praktekkah tekan pertama ini pon maniyat takbir mriki nika mau suratul Fatihah bendat suratan misalnya bendat suratan. Napa rasoratna mitorode Buna Syekh Jalaluddin As-Suyuti manabi maos anak sorat nang rakaat pertama nika maos alhaakumut takatsur. Dadi Fatihah alhaakumut takatsur. Rakaat kaping 2 Fatihah surat Al-Asr. Rakaat kaping 3 Fatihah suratul Kafirun. Rakaat kaping 4 Al-Fatihah surat Ikhlas. Senika dawuh Syekh Jalaluddin Suyuti neng kitab Al-Kalimut Thayyib wal Amalus Shalih. Nyaman kitab apa? Kipon. Mare maos suratul Fatihah ben rat suratan nika maos tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ila akhirih 15. Wa asyran ben 10 fi kullin edalem saben-saben minar ruku'i seh dari ruku oleh min kebaybayan minar ruku'i nyatanya dari ruku boleh atidali ban boleh itidal wasujudaini ban boleh sujud 2 wal julusi ban boleh alongku bainahuma iantarana kaduna sujudain. Jadi nengi ruku mari nama cara tasbih ka arwa mari nama cara tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi kalih mari kenika maca tasbih Pak. Subhanallah ini ke 10 sami Allahu liman hamidah 10 pas alongku iantara sujud 2 posisi Rabbil firli warhamni karwa mari maca Rabbil firli warhamni maca tasbih 10. Nah nangi sujud siduaan ada sujud 10 sujud si pertama sujud sedukale si kedua kalena 10 lagi ya pas longku iantara sujud 2 10 senika pas longku istirahat 10 lagi ya jumlahna per rakaat 75. Nah gini kah wal julusi ban bali alongku bainahuma yantarana kaduna sujudain ba'da dzikril waridi sama arina dikir setekah fiha edalem ya marqurat mulai dari ruku benik didal dadi marina dikir se biasa napon buru pas maca tasbih 10 wiki wajal satil istirahati ban pole longku istirahah wajal satil istirahati ban edelem longku istirahah maus kia 10 wiki wa yukabbiru ban atakbir ya wung wa yukabbiru ban atakbir ya wung indab tidaiha enalekana kabitenah wa yukabbiru bana takbir ya wung indab tidaiha enalekana kabitenah jalsatil istirahah. Jadi mare longku istirahat ki jaga takbir mah dunal qiyami funtan jaga dunal qiyami funtan jaga min hadiriya jalsatil istirahah wa ya'ti bana nekanin ya wung biha kalaban ya at-tasbihat wa ya'ti bana nekanin ya wung biha kalaban ya at-tasbihat fi mahalli tasyahhudi dalam kanang tasyahhud qablahu hale sabeluna tasyahhud qablahu hale sabeluna tasyahhud sande pak ka tasyahhud mau tasbih nikah sebelum maca tahiyat ka arwa maca kada pon tasbih 10 wiki nikah setong cara gini kah wa yajuzu cara sing kaping 2 nih kapon wa yajuzu wenang ja'lul khamsata asyarah pona pada tiaki 15 ja'lul khamsata asyarah pakun nih kah
tekapon posisi mudhof ilaih lafal khamsata asyara cek baca khamsati asyara takun se mabni dadi idhofat adat murakkab nika pakun mabni fathah hukumah walaupun adat murakkab nika mudhofaki dak kelima lain nika pakun adat murakkab king oleh dua mune mudhofaki monte mudhofaki pasti mabni fathah tapi mone mudhofaki dak kelima lain adat murakkab nikah oleh dua oleh mabni fathah ben oleh sesuai i'rab seninya wa in udhifa adadun murakkabu ya baqal bina wa ajuzun gat yu'rabu sini kecaan dengan alfiah wa yajuzu ben wenang ja'lul khamsata asyarah ya sini kah pon apa ada tiaki 15 qoblal qiraati hale sebelum maus suratul fatihah qoblal qiraati hale sebelum maus suratul fatihah mun sigela cara pertama kan 15 baca sama arena suratul fatihah ben sorat kan ini ke cara yang dua oleh sebelum nama Fatihah aja. Wahina idin ben enale kana pone kejalul khamsata asyara qoblal qiraah yakunu ono asyrun. Ponapa asyrul istirahati ponapa sepolo tasbih dalem longku istirahah. Asyrul istirahati ponapa sepolo tasbih dalem longku istirahah ba'dal qiraati ponikah sama rena mau suratul fatihah jadi mun macah tasbih 15 sebelum mau suratul fatihah sesapolo baca nangilongku istirahat kedua tarik nih ke atas baca sama rena suratul fatihah sepolo wiki jadi sebelum mau suratul fatihah 15 cara sing dua nih kaki marena suratul fatihah ben sorat sepolo le kamu sih sepolo nih kak seneng longku istirahat kedua tarik ini kak ki tarik ibindana nyaman ki ya pon walau tadzakkara ben lamun enga ya wong fil i'tidali dalam waktu i'tidal tarka tasbihatir ruku' ida ka atingkal banyak-banyak tasbihna ruku' targa tasbihatir ruku' inda ka tingkal banyak-banyak tasbihna ruku' lam yajuz maka tak benang al-audu pon apa abalih lam yajuz maka tak benang al-audu pon apa abalih ilaihi maring ya ruku' ilaihi maring ya ruku' bedese kalau paen tasbih dalam ruku' tak bocah misalnya apa kudu abalih tak oleh abalih punten wala fi'luha ban tak unang ngalakonin ya tasbihat wala fi'luha ban tak unang ngalakonin ya tasbihatur ruku' fil i'tidal dalam waktu i'tidal tasbih sete baca nang ruku' pasti baca nang i'tidal juga tak kenging anapa bolana li'annahu karena sanggun ya ruku' ruknon qasirun paneka rukun sepanda bal ya'ti idrab intikal bal ya'ti bali anak kanen ya wong biha kalaban ya tasbihat fis sujudi dalam sujud baca dengan sujud baik ma oleh meneng sujud karena rukun si baglanceng men sujud senika titik wa yusannu bani sunataki alla yuhliyah alla yukhalliyah pada gengeng mone baca yuhliyah berarti dari mati akhla yuhli ikhlaan faidah muta'addi mone baca yukhalliyah berarti dari fi'il madi khalla yukhalli takhliyatan pada mutaaddi juga makna pada nyepiaki meninggalkan wa yusannu bani sunataki alla yukhalliyah alla yukhliyah pon apa kutu tak nyepiaki ya wong al usbu ada kasaminggu mone ke baya maf'ul mutlak napa al usbu ke baya maf'ul lebih beda montai ke baya maf'ul lebih al usbu dalem seminggu dari mana sini kan mansubun binaz'il khafid ai fil usbu'i dari mana nyaman ngiring kesokan kan seperti ngoning sini kan ibu cadek remah bi panjenengan nampun sepenting geramati kan gini kesepak kan sini kan nyaman iki mononing nah baca kitab ini repot perhatian jadi deng aki ya berak kitab gundulan ya ampun cek endeng-endeng aki sewani ngamaja kitab ngane kekutu oning ka ilmu nahwu sarab di mani bayan balaghah luar biasa nah pun bela sejogot
mulai dari kelas jurmiyah, kaprawi, asmawi, imriti, kawakib, keturunada, tasil alfiya, aduh sejagat pon. Sarrafa mulai dari kailani, maksud, al-matlub, az-zanjani, tabtazani, sejagat nih. Jadi sokorin ka Allah gula panjenengan diparingin lebur maos kitab gundulen. Minha dari ia sholat tasbih. Disunnahkan dalam satu minggu tidak meninggalkan sholat tasbih. Sunnah mah dalam seminggu ni kapon si ala kuat sholat tasbih. Petepak ke Jumaat pon ni. Kau tahu sebulan. Tak sempat seminggu ya sebulan alakoh, tak sempat sebulan ya setahun, tak sempat setahun himi 2 tahun, mi 3 tahun, seumur hidup abak gutu alakoh. Ndak kau sholat tasbih, begitu pentingnya sholat tasbih ni kan. Awis syahroh otawa da sebulan, otawa edelem sebulan. Wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.